Toubijan Soldier du groupe Toubijan. Yiriba Foot. Luka Production. Yeah. Foli tanuni ka di aw bɛɛ lajɛlen ma k'aw to aw sigiyɔrɔ la an bɛ mun ye Bako Jikɔrɔni ACI ale la bi sɔgɔmada in na tɔn min bɛ entraînement kɛ yan o de Centre Salif Traoré ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko CST i b'a ye k'a fɔ ko u ka championnat kɛnɛ kan commune 5 na yan nɔ u kɛra u ka poule gale o b'a to mun ye u bɛ taa mun ye Karedasi ale kɛnɛ sanfɛla o la tɔn naani olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔndan kɛnɛ kan mun ye Karedasi ale kɔnɔna la commune 5 la CST ka taa se mun ye leader ma Play Dreams ani AJSK nin tɔn naani i b'a ye k'a fɔ k'a daminɛ mun ye septembre kalo tile 12 bɛ mun f'i ye u bɛna masara an ka sɔ o kɛ t'a la u ni ɲɔgɔn cɛ jɔn bɛ na kɛ mun ye an bɛ se k'a fɔ commune 5 champion ye o ɲininkali tɔ min bɛ o yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la CST ale kɔni b'i ka labɛn bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa mun ye championnat ye u bɛ se ka a ta k'a bila u ka balan kɔnɔ cogo min na ka taa commune représenter 2e division o kɔnɔna la o ye président Dramane Traoré ale ka laɲini ye a n'a ka tɔnden bɛɛ lajɛlen a ko bɛ ka kɛ cogo di labɛn bɛ ka kɛ cogo di ani u kɛlen n'u ka fɛnw jumɛnw bila sen kan yaasa u ka laɲini u bɛ se ka taa a nɔfɛ cogo min na aw ni ne an bɛɛ lajɛlen bɛna jɛ ka kɛ o ko seere ye mun ye commune 5 ale kɔnɔna la yan ka ji min ka sɔrɔ i ma bana ka dɔ fara i ka kɛnɛya kan a fɔ ko arawan na o tuma ni jamu kan ɲi a kɔ kɔrɔma donnen don ni société SMB ale n'a ka produits ye société SMB n'a ka produits a lajɛ i ka nkalon bɔ n da. An bɛ labɛn yɛrɛ la ni championnat daminɛ démarrer don min na fo bi an bɛ ka labɛn kɛ fo ka na bila Karedansi la an kɛlen ka maintien sɔrɔ donc ka taa Karedansi la an kɔni bɛ labɛn na sɔgɔma an bɛ entraînement kɛ wula fɛ an bɛ entraînement kɛ bon an ka fɛɛrɛ kɛra min ye donc depuis championnat démarrer an ye bolo di ɲɔgɔn ma donc joueurs sɔnna entraîneur ka conseil ma bon entraîneur fana sɔnna joueurs ta ma donc an ye ballon da ka jouer an sera ka 6 matchs sɔrɔ ka gagner ka match kelen kɛ défaite ye an y'o perdu dernière journée la hakilina min b'an na dɔrɔn an bɛ jouer an ka premier match an b'o gagner donc 3 matchs de don an b'a essayer k'a bɛɛ gagner donc ka sɔrɔ ka maintien ka taa DD la bon état bɛɛ ka ɲi joueurs bɛɛ b'u sen kan moral ka ɲi joueurs bɛɛ motivelen don a yɛrɛ bɛɛ ye commune 5 équipe donc supporters ka bɔ minnu bɛ CST k'o ka bɔ k'an dɛmɛ bon supporters jɔyɔrɔ bɛ balontan na ni supporters bɔra ni joueurs ye supporters ye dɔ bɛ fara motivation kan donc an bɛ se ka mago bɛ laɲini na. Bon, an ka équipe filɛ nin ye moment min na an ka équipe ka ɲi confiance b'an ka équipe kan parce que an ye 7 matchs kɛ an ye 2 bi dɔrɔn de ta 17 bi 18 bi an y'o de don o b'a yira ko équipe ko fanga b'a la équipe ka ɲi ne kɔni an filɛ nin yɔrɔ min na kɔni ne dalen don ne ni jɛɲɔgɔnw ne dalen don la ni Ala ma basi kɛ kɔni ɲinan kɔni an bɛ yɛlɛ inchallah an bɛ kelen de dɔn o fɛnɛ an n'u ye delila ka Karedasi ta an ka kɔrɔ o tɔn fila ninnu est ce que nin t'olu sen fɔlɔ a la CSO supporters kɔni n bɛ kuma u ka bɔ u kana décourager salon ta a ma ɲa mais ɲinan ta u ka bɔ u kana décourager ɲinan an bɛ yɛlɛ ni Ala ka jɛ an b'u sago k'u ye. Bon, pour le moment, on perd nous yɛrɛ de Karedasi kama. Bon, an fanga kɛra min ye entraîneur ka basigi a n'a ka classement kɛra cogo min na vraiment u y'an dɛmɛ trop même an yɛrɛ mɔgɔ minnu ye kɔfɛla ye an fana ɲɔgɔn faamu très bien. Supporters u k'u hakilina tigɛ u k'u jigi d'an kan n'Ala sɔnna an ye mun kɛ match de poule kɔnɔna la Karedasi la an bɛ ko kɛ mun ka jugu n'o bɛɛ. Laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye monter kɔ n'an kɔni an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye monter kɔ bon nin tɛ foyi ye nin tɛ koba ye quoi parce que i b'a dɔn équipe ko tɛ pigeon mara ye quoi i y'a faamu ni ne hali ni moyen wɛrɛ bɛ n ye ka tɛmɛ nin kan n b'o kɛ ka tɛmɛ nin kan nisɔndiya bɛ na kosɛbɛ aw yɛrɛ yeli yan vraiment a diyara n ye kosɛbɛ quoi parce que balontan ni média de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye bi n'i y'a mɛn balontan bi na k'a lancer média de b'a lancer vraiment n bɛ aw yɛrɛ fo aw ka baara la kosɛbɛ Ala k'aw tigɛ mɛn aw ka baara la Ala k'aw sankɔrɔ ta kosɛbɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan. Bon, lekaw bɛɛ ni sɔgɔma an bɛ a kun min na an bɛɛ b'a dɔn an bɛ kɛnɛ min kan fana an bɛɛ b'a dɔn an bɛ kɛnɛ jumɛn de kan o ye CST kɛnɛ de ye Centre Salif Traoré aw tɛ anw tɛ
tɔgɔ min bɛ o de don mais tɔgɔ min bɛ mun ɲini o ye balontan de ye ne ye an bɛ yan bi parce que fɛn dɔ de kɛra an ka se yan n'o cɛsiri tun an tun tɛ se nin kɛnɛ kan caman tun b'a la mais mun de bɛ yen sisan o ye concentration de ye an bɛ phase wɛrɛ de la o phase jumɛn ye o ye carédage phase de ye o de ka gɛlɛn ka tɛmɛ an tɛmɛna min kan parce que an tun bɛ yɔrɔ min na calcul de tun bɛ yen mais an filɛ phase min na sisan calcul tɛ yen mun de bɛ yen 3 finales 3 victoires kuma wɛrɛw tɛ yen an bɛ da n'o ye an kun na an bɛ wuli n'o ye an kun de la hali an ka so kɔnɔ bi hali an kɛtɔ an ka du kɔnɔ bi an ka dukɔnɔmɔgɔw kan ka dɔn k'a fɔ an bɛ ka fɛn dɔ de préparer n'an bɛ gɛrɛn na kan ka dɔn de k'a fɔ an bɛ ka fɛn dɔ de préparer surtout terrain sanfɛ il faut que an ka seere k'an yɛrɛ la seere bɛ yen mais an ka seere k'an yɛrɛ la wagati min na joueur kan ka taa jɛmɛ fɔ la i bɛ bɛn i bɛ taa jɛmɛ fɔ ça y a pas de problème o ye pour que ka se ka lafiya mais mɔgɔ min de bɛ baara kɔnɔ seere de b'o wagati seere jumɛn ko parce que k'i b'a kulonkɛ kɛ non mun de bɛ ɲini fɛ min fɔra k'i ko kɛ i b'a ɲini k'o de kɛ n'i ma se ka dɔ fara kan min fɔra kana dɛsɛ o ma a bɛ dɔw de la ka fɔ a tigi sɛbɛ de don fɛn bɛ se ka jɛngɛ bɛɛ bolo mais an tɛ ala deli a ka bi mais a bɛ se ka jɛngɛ mais n'a jɛngɛn'i bolo olu de la tilen ka di parce que a yɛrɛ b'a fɛ k'a kɛ mais mɔgɔ min t'a fɛ k'a kɛ hali n'a jɛngɛn'o bolo a bɛ bin a tigi ɲɛna an tɛ ala deli o de la a kana to a ka fɔ a ma k'an sama a kana fɔ k'an sosa an talonna yɔrɔ min na salon il faut pas k'an ka talon ye ɲina parce que o tun ye élection dɔ d'an bolo mun de y'an l'année dernière mun y'an manqué est ce que bɔntanbala don wa groupe yɛrɛ kɛcogo de don wa président de don wa dirigeant de don wa mun de y'an manqué an ɲinan'o kɔ mais élection kana bɔ an kun na donc bɛɛ kelen kelen k'i ka autocritique kɛ an ka don ɲina carédage kɔnɔna la a 3 finales m'an bolo an ka 3 finales bɛɛ trophée ta an k'a di président ma a k'a di bureau ma min bɛ ɲini an fɛ o dɔrɔn de y'o ye ala ka ɲɛ ka d'an ma. a bɔra ka mun ye joueurs yɛrɛ ka intervention o lajɛ sisan nɔ donc président y'a jira ka kumaw kɔnɔna la k'a fɔ ko fɛn bɛɛ lajɛlen bilalen don sen kan yaasa mun ye centre Salif Traoré bɛ se ka yɛlɛ mun ye 2e division na o de laɲini kɛlen don staff ale ni joueurs bɛɛ lajɛlen fɛ Yiriba Foot tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan nɔ n ye o de f'aw ye ka taa kunnafoni lakika nɔfɛ kunnafoni balamaw a bɛ fan o fan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka ɲini ka di aw ma a bɛ sɔrɔ Yiriba Foot de kan tout simplement parce que à Yiriba Foot on s'efface toujours pour faire de vous les stars de demain aw ka mɛn. Ka ji min ka sɔrɔ i ma bana ka dɔ fara i ka kɛnɛya kan a fɔ ko arawana o tuma ni jamu kan ɲi a kɔ kɔrɔma donnen don ni société SMB ale n'a ka produits ye société SMB n'a ka produits a lajɛ i ka galon bɔnda.